আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্যাররে আসাদুদ্দিন ওবেসি সাহেবে এমন একটা জবাব দিছেন, এই জবাবখানায় শুনলে আপনারাও অবাক হইবা। বিশেষ করে আমি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাইমু। আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্যারে এই জিনিসখানায় কইসলা যে লোহার আসামত যে মিয়া মুসলমান আছেন এরা আপার আসামত কোনো সময় যাইতে পারতা না, আপার আসামত যাইবার কোনো পারমিশন থাকতো না। তখন আসাদুদ্দিন ওবেসি সাহেবে এই জিনিসখানায় কইছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্যারের বাপদাদার জাগির নাকি তা আসামি কান। প্রথমে আপনারা ভিডিওটা দেখেন, তারপরে আমার কিছু কথা আছে। क्यों आपकी बाप की जागीर है आसाम? এটা ডাঙৰ কথা ৰফিকুল সাহেবে কলে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই কলে যে লোৱাৰ আসামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আসামত যাবই। হাৰি কিয় যাব কওকচোন? মানে কিয় যাব আপোনালোকে কওক। তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন ল'বই। তাৰমানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই। আমিও ল'ব নিদিওঁ, হৈ গ'ল। আমিও ল'ব নিদিওঁ। আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মেই, আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ। बस आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उन्होंने कह दिया कि लोअर आसाम के लोग अपर आसाम में नहीं जा सकते। क्यों आपकी बाप की जागीर है आसाम? भारत के संविधान में आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू प्रोफेशन है, मैं कोई भी कारोबार कर सकता। नहीं, चीफ मिनिस्टर वो नहीं, असेंबली में बोल रहे लोअर आसाम के मियां मुसलमान अपर आसाम में नहीं आने दूंगा। जब लोगों ने ऐवान में बताया गया कि तुम तो मुख्यमंत्री हो, तुम तो भारत के आईन पर तुमने हल्फ लिया, बोले कुछ भी नहीं, मैं बोल रहा हूं नहीं आना मियां मुसलमान। फिर उत्तर वहीं पर आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आसाम और मेघालय का बॉर्डर है करीब, तो मेघालय में एक यूएसटीएम मुसलमान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, तो आसाम का चीफ मिनिस्टर बोलता कि वो यूएसटीएम यूनिवर्सिटी जो मुसलमान ने बनाई पहाड़ों को काट के बनाई, इसलिए पानी आ रहा गुवाहाटी में, ये कह रहे हैं। और फिर आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई, ये मियां मुसलमान जिम्मेदार। इनका एक मिनिस्टर है जो लोअर आसाम से मुसलमान लेबर को लेकर गया, 15 लाख बकाया था, तो खूब पीटे, उसका वीडियो बनाए, इतना मारे उन लोगों को, পুলিশ से फायर हुआ। এভাবে আপনারা ভিডিও ক্লিপ দেখতে পারছেন, অথচ বুঝতে পারছেন যেইভাবে আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্যারের স্টেটমেন্ট দিছেন সেইভাবে আসাদুদ্দিন ওবেসি সাহেবেও আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্যারের জবাব দিছেন। বাদ বাকি আপনারা বুঝার মাধ্যমে ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করে দিয়া আর কিছু মানুষেরা দেখার সুযোগ করে দিবা। আসাদুদ্দিন ওবেসি সাহেবরে সব ধর্মের মানুষের সাপোর্ট করেন, কারণ আসাদুদ্দিন ওবেসি সাহেবের যেখানে মাতন স্টেট বাই স্টেট জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন।